درس 2 Lesson 2. صداها و الفبای فارسی. Persian sounds and alphabet. تمرین 6. Exercise 6. بشنوید و تکرار کنید. Listen and repeat. او O, و V, دو Do, اتاق Utaq, هنر Hunar, تو To, نه Nuh, دوا Dava, واژه Vaje, ف F, برف Barf, افق Ufuq, فوران Favaron, موافقت Muvafaqat, موافق Muwafiq, ل L, لطف Lutf, فعل Fi'l, فاعل Fa'il, لال Lal, لاله Lale, ملافه Malafe, تولد Tavallud, او U, دوست Dust, سوزن Suzan, صورت Surat, لوس Lus, سلس Suls, حرص Hirs, ثواب Savab, اساس Asas, شور Shur, شورش Shurish, شرور Sharur,